کی ابد زنده خواهد ماند؟ هر آن که نکوکار بود، رحمدل پاک وجدان، عدالت پیشه بود. بعد رفتنش گرین یادش میکنی. او در قلب تو ابدی خانه داره. هر آن که با ظلم و ستم نام گذاشت، او ابد زنده نه، بلکه در زنده بدنش زنده نبود. فرزندوی پدر между собой ба хотири як порча замин ҳайҳӯй додвой шабу шаб тапу тап. ай бай ба худо, фарзанди падара ай киндер ёфта намешавад. ин замин молу мулк ҳамаш нафсанд. фарзанди падар амонат аст. ба хотири нафс шида да амонат хиёнат кардан ярени ай бай. ҳамоят порча замина мурде миёванд. чӣ шоҳем чӣ гадо барои хом. се чиз бар намегарда: вақт, сухане гуфтат, фурсат. байни пашаи оки падар вақта беҳуда сарф накӣ, гапи гуфтагита ҳамеша филтр кӣ, фурсата ай даст натӣ. байни пашаи оки падара ҳамеша сир кӣ.